Hello guys, good afternoon. Dito naman kami sa Forest Lawn Memorial Park. Dito sa may Alicia, Isabela. Ito yung sinusukat namin dati pa. Ayan, sementeryo. Ayan, sinusukat namin dati. Sinusukat namin hanggang doon sa may dulo yan doon. Malaki oh. Yan oh. Yan. Ito kami ngayon. Ayan. Laki no. Yan. Ayun yung gwapo. Yan. Yan kami. Yan. Yan. Ang luwag oh. Yan. Thank you. Bye. Bye. Thank you.